नताइज का इंतज़ार था और अब वो नताइज आ चुके हैं और गुजरांवाला डिवीज़न के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गुजरांवाला डिवीज़न जिसमें दीगर कई अज़ला भी शामिल हैं, जिनमें सियालकोट, हफ्साबाद, नारोवाल और उसके अलावा मंडी बहावलदीन का इलाका जो है इस डिवीज़न में आता है। तो इस डिवीज़न की अगर मैं मजमूई तौर पर आबादी की बात करूं तो इस डिवीज़न की आबादी 1,87,00,000 से तजावुज़ कर चुकी है। 1,87,00,000 से गुजरांवाला डिवीज़न की आबादी तजावुज़ कर चुकी है। और अगर इसको थोड़ा सा नैरो डाउन किया जाए, अगर सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की बात की जाए तो गुजरांवाला ज़िला की आबादी में पिछले 5 साल में 10 लाख अफराद का इजाफ़ा हुआ है। 2017 में जब लास्ट सेंसस के अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे तो तब ज़िला गुजरांवाला की आबादी 50 लाख पर मुश्तमिल थी, जिनमें तकरीबन शहरी आबादी जो है उसका तखमीना जो है वो 24 लाख के करीब लगाया गया था और देही आबादी का तखमीना तकरीबन 26 लाख के करीब लगाया गया था। लेकिन अब की बार जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उनमें 60 लाख ज़िला गुजरांवाला की आबादी है और तकरीबन 25 लाख के लगभग शहरी आबादी हुई है और तकरीबन 35 लाख जो है वो देही आबादी जो है वो गुजरांवाला ज़िला की कंसिडर की जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक होशरुबा गुजरांवाला ज़िला की आबादी में इजाफ़ा हुआ है। अगर मैं इसको आपकी बढ़ोतरी की शरह आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो तकरीबन 2.94 या यूँ आप कह लीजिए कि 3% के लगभग डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की आबादी में इजाफ़ा हुआ है। और इन्हीं अदाद-ओ-शुमार को, इन्हीं नंबर्स को अगर आप थोड़ा सा मज़ीद नैरो डाउन करें, फनल डाउन करें, तो अगर मैं आपको रोज़ाना की औसत बता सकूं तो ज़िला गुजरांवाला में तकरीबन 547 बच्चे हर 24 घंटे में पिछले 5 साल में गुजरांवाला ज़िला में पैदा हुए हैं और हर मिनट में तकरीबन 22 बच्चों की पैदाइश ज़िला गुजरांवाला में पिछले 5 साल में हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा इजाफ़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर गुजरांवाला के शहरियों को, गुजरांवाला के अवाम को सहूलियात की बात की जाए और उसका मवाजना पिछले 5 साल से किया जाए जबकि 10 लाख आबादी जो है वो कम थी, तो सहूलियात वैसे की वैसे ही हमें नज़र आती हैं। वही यूनिवर्सिटी का मुतालबा गुजरांवाला की आवाम की तरफ से किया जाता नज़र आता है, वही नारे लगाए जाते हैं कि हमें यूनिवर्सिटी दो, लेकिन हमारे जो आला ओहदेदारान हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई वादा ख़ुसूसन चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो जाए या यूनिवर्सिटी हो जाए उसको लेकर पूरा नहीं किया गया। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको ज़िक्र किया चिल्ड्रन हॉस्पिटल का, मैं आपको बारहा बता रहा हूँ कि पिछले 5 साल में 24 घंटों में हर 547 बच्चों की जो है वो पैदाइश हुई है और हर मिनट में 22 बच्चे जो हैं वो इस गुजरांवाला की धरती पर पैदा हुए हैं। लेकिन अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल्स की बात की जाए कि गुजरांवाला में कितने हैं तो मुझे ये बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है, शायद आपको सुनते हुए भी ये शर्मिंदगी हो, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जो हमारे आला ओहदेदारान हैं, जो असम्बलीज़ में बैठे हैं, जो अपने ओहदों के मज़े तो ले रहे हैं, उन्हें ये सुनकर शर्मिंदगी नहीं होगी कि गुजरांवाला में कोई भी सरेदस्त चिल्ड्रन हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। गुजरांवाला वो शहर जहां हर मिनट में 22 बच्चे जो हैं वो पिछले 5 साल में पैदा हुए हैं। अगर उन बच्चों को किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, किसी भी किस्म का उन्हें पैदाइश के दौरान किसी मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो कहाँ हमने ले जाना है, कहाँ गुजरांवाला की आवाम ने अपने उस नौज़ायदा बच्चे को ले जाना है कि ऐसी कोई भी सहूलत इस शहर में मौजूद नहीं है। और जब DHQ की तरफ का रुख किया जाता है वहाँ जैसी भी जितनी भी थोड़ी बहुत वो तिब्बी इमदाद या दीगर जो है वो करते हैं, उसके बाद यकीनी तौर पर वो हम जो है गुजरांवाला की आवाम को लाहौर रेफ़र कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटी भी नहीं है, चिल्ड्रन हस्पताल भी नहीं है। अब आते हैं बर्न सेंटर की तरफ। गुजरांवाला की आबादी में 10 लाख का इजाफ़ा पिछले 5 साल में हुआ। यकीनी तौर पर जब आबादी बढ़ती है तो दीगर मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई जल भी जाए तो उसके लिए भी गुजरांवाला में बर्न सेंटर मौजूद नहीं है। यकीनी तौर पर आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि सिविल अस्पताल जिसे DHQ गुजरांवाला भी कहा जाता है उसके बारे में भी बताया जाए, तो उसके बारे में यही है कि DHQ गुजरांवाला जो कि 60 लाख की आबादी के लिए तो नहीं बल्कि 1,87,00,000 की आबादी के लिए है, क्योंकि वो DHQ है, डिविजनल हेडक्वार्टर है। उसे सिर्फ गुजरांवाला की आवाम को नहीं, उसे सिर्फ गुजरांवाला के शहरियों को नहीं, बल्कि उसे
دیگر جو ڈسٹرکٹ ہیں جن میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سیالکوٹ، حافظ آباد، نارووال، منڈی بہاولدین، گجرات، اسے وہاں کے لوگوں کو بھی سرو کرنا ہے، تو وہ 250 بیڈ کا تقریباً وہ ہسپتال ہے جو کہ اتنی بڑی آبادی کو سرو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو قابل ذکر پروجیکٹ جس کی میں بالکل تعریف کرنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو لگایا گیا ہے، اس میں کسی ایک حکومت کا کردار نہیں ہے، سبھی نے جو بھی آیا ہے اس نے نعرہ لگایا کہ ہم وہ بنا رہے ہیں۔ GMC گوجرانوالا میڈیکل کالج گونڈلاوالا کی طرف جو بنایا گیا ہے، ہر حکومت نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی، ہم تمام حکومتوں کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیں گے، کیونکہ آخر کار فائنلی وہ جیسا بھی ہے جہاں بھی ہے بہت اعلیٰ بنایا گیا ہے اور خالصتاً گوجرانوالا کے شہریوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ پچھلے 5 یا 7 سال میں ایک گوجرانوالا کو جو سہولیات، گوجرانوالا کے عوام کو جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں، اس میں محض وہ ایک چیز ہے جس کا اضافہ ہوا ہے۔ باقی اگر میں گوجرانوالا کا پچھلے 5 سال سے موازنہ کروں، گوجرانوالا شہر کو پچھلے 5 سال پہلے دیکھوں اور اب دیکھوں، تو صرف میری طرح آپ کو بھی یقینی طور پر ایک فیسلٹی وہ کوئی GMC کی صورت میں ہے، وہی ایک اضافہ نظر آئے گا، وگرنہ دوسری جانب ہمیں 10 لاکھ کی آبادی جو ہے وہ اضافی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں نہ یونیورسٹی نظر آ رہی ہے، نہ ہمیں چلڈرن ہاسپٹل نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں برن سینٹر نظر آ رہا ہے۔ اور اگر بات کی جائے سڑکوں کی، تو سڑکیں بھی ویسی ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نئی سڑکیں بنائی گئی ہوں، کوئی نئے راستے جو ہیں وہ بنائے گئے ہوں تاکہ اتنی جو آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے دیگر راستے ویسے جتنے جو پہلے موجود ہیں ان کے علاوہ دیگر راستے جو ہیں ان کو بنایا جائے، ان کا قیام کیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسائل بھی بڑھیں گے۔ ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی یا ٹریفک کی بات کی جائے تو اس کے حالات پہلے بھی دگرگوں تھے، اب بھی مزید دگرگوں ہیں، اور آئندہ اگر اسی طرح اعداد و شمار کے مطابق جو آ رہے ہیں، اگر اوسط یہی رہی، آبادی ایسے ہی بڑھتی رہی، تو بعید از قیاس نہیں کہ گوجرانوالا کے جو ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پہلے ہی اس سے ہماری جو ٹریفک ہے وہ سنبھالی نہیں جا رہی، اور اگر اعداد و شمار کی اوسط ایسے ہی رہی تو کنٹرول کرنا ٹریفک کو بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ پہلے بھی ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا یہی گلہ رہتا ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، ہمارے پاس مین پاور نہیں ہے، ہم کیسے اس ٹریفک کو کنٹرول کریں۔ تو اگر آبادی کا تناسب یہی رہا تو پھر وہ اس بات سے بھی بے بہرا نظر آئیں گے، وہ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ ہم کیسے کنٹرول کریں، وہ یقینی طور پر یہی کہتے نظر آئیں گے کہ جتنی مین پاور ہمارے پاس ہے، جتنی افرادی قوت ہمارے پاس ہے، اس کے حساب سے گوجرانوالا کی ٹریفک کو کنٹرول کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں۔ تو یہ تھی آج کے وہ اعداد و شمار جو گوجرانوالا کے حوالے سے جاری کیے گئے ہیں سرکاری اداروں کی طرف سے، جو کہ ایک حیران کن آپ انہیں کہہ لیں یا پریشان کن کہہ لیں۔ کیونکہ پریشان کن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آبادی تو بڑھ رہی ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے سہولیات نہیں بڑھ رہی، سہولیات وہی ہیں لیکن آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، جو کرسیوں پر اپنے عہدوں سے مستفید ہو رہے ہیں، ان سے ان کے مزے لے رہے ہیں، وہ یقینی طور پر گوجرانوالا کی عوام کا بھی خیال کریں گے اور گوجرانوالا کو دیگر سہولیات پرووائڈ کریں گے۔ جو ابھی تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔